Okay, ma? 1, 2, 3. Ano? 1, 2, 3, go! Sino na una? Sino na una? Sabi niya mo. Okay. 1 point sa team. Ano na kasi? 2. Hoy! Okay. 1-0. 1, 2, 3, go! Sino una? Sila. 2. Hoy, mas mahaba yung code mo ha. Hoy, anong score nyo na? 2? 2-0. Hanggang 5 yan na. O, game. O, game na. 1, 2, 3, go! 2-0. 3 points! 3-0. O, 3-0 na. 3-0 na kaya. Hoy, 3-1. Ay, 3-1. Okay. 2-1. 2-1. O, 2-1. Okay, ma. 1, 2, 3, go! Oh, sino na una? Kami, panalo ka. All 2 na. Bakit trial lang yung kanina, di ba? Oo nga, trial lang. 2-1 lang. Tama, all 2. Okay. 1. Game. Ako dyan. Game. 1, 2, 3, go! Hoy, pasa si El! Nagkabano ka mo si El! Panalo siya! Panalo siya! Sabi niya, zero. Ah, 3, 2. Last 2. Ako na lang. Yung ko kayo! Makikita kayo! Ano ba kayo? Yan. Okay. 1, 2, 3, go! Oh, panalo ko! All 3 na ha. Okay. Okay. 1, 2, 3, go! 2-0. Oh, 4-3. Oh, last one. Galingan nyo na. Ayan na. 1, 2, 3, go! Sel! Oh, all 4. Last one. Oh, game. Ang prize 10 ay inipit. Oh, game. Wait lang. Yan, nag-iisip na pa ako sino. Ano? Okay. 1, 2, 3, go! Panalo na, inipit! Inipit! Ayan ang premyo. Yay, Yan. panalo ka na. Yay!